যিনি ত্রিপুরানি থাই চুমি বাসা ফাইনি স্যার যিনি অনারেবল নারায়ণ স্যার এবং সুবলাই বুথনি প্রেসিডেন্ট আর যিনি করিমগঞ্জনি তাপকসং এবং যিনিরও এই সারা আসামনি ত্রিপুরা সৈন্যেরও যতই রফাই কুটুম্বানি ভাবে ইমো আনি তিনি সেকেন্ড টাইম পয়লা গোয়াং থানায় 2022 সনো যিনি ইজাং অপা এক্সাক্ট পারানি বুংপালে টকা যিনি তেলকাতা পারাবो जों একটা সভা খাই থাকা ओमफ्राय मुतिनि आंनि सेकेन्ड टाइम आं निजेनो खूब सौभाग्य मोनैखायो जे दुइबार आं इरो फायनानै सुजुग मांगायनाय नगय मालायनि बाय सुजुग मांगायनाय प्रथमत आं इ प्रग्रामनि बिसिंथि स्पेशल थैंक्स आं मारनाय जिनि त्रिपुरा हानि रायमा भेलिनि जे एक्स एमएलए धनन्जय सार आनो तबय राममणि त्रिपुरा जिनि टिएसएनि प्रेसिडेंट एवं जनरल सेक्रेटारि बिनु त्रिपुरा बबे कन्टेक्ट खाय सिनि रगय जों नंगौ खायरमानि भाई अबनि लगे लगे जिनि इरोतेनि प्रग्रामनि संसानाय अर्गानाइज बाय बरक भेलि त्रिपुरा पिपल एसोसिएशननि प्रेसिडेंट आता किरण कुमार नबन फारिके हामबाय मारनाय आरो तिनि रफाय मानजा फैमिलिया बिनि व्यक्तिगत कामनि बगै जिनि आता स्वदेश कान्ति त्रिपुरा बनबो जों सदानन्द त्रिपुरा बनबो जों फारिके हामबाय मारनाय ए जे त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुनि अंग एवं त्रिपुरा समाजनि प्रथमत जिनि जे नांबानि कक जिनि समाज व्यवस्थानि कक तो बेखे बेखि तंनानै नां बेखि जानानै नां तामा खायनानै नां अबोथ' जत किछु सिनि नारायण सार साका अबनो काटाल खाय आं ताबसे जास्ट आनिलाय सामाजिक व्यवस्था सोलों मानि समय इनका अबनो काटाल खाय आं सानानि उपयुक्त मनि खाय आं साल साब सागालाका जास्ट आं कयेकटा टपिक नोट सानाय जों दिनै आसामाव फाय एकदिगे सुखी बंजानाय कक अबनि लगे लगे दुखी बंजानाय कक गयतंका तानि बायनिखाय सुख इजांगाता जे जों सारा विश्वको जिनि त्रिपुरा सैन्यर जतक जागा दङ सिंह चिनी नारायण सार उल्लेख खाई थाका बांग्लादेश दङ त्रिपुरा दङ आसाम दङ हिने अब जत मोटामुटी एक शिखा तब इवेन कि अबनि सालायबो आरो जों बिसिं नायनानै थांगांगै अस्ट्रेलिया आमेरिका रबो चिनी त्रिपुरा पारा खाजाक दङ ओंखाय इ चिनी करेकारा जदि स्टेट नायगांगै जों मिजोरामावबो दङ चिनी मिजोरामाव दुइटा आं जे थामानि मते आं मामि डिस्ट्रिक्ट बाय लंलाई जागा थांजाक मालाय थेजाक आं बरबो चिनी त्रिपुरा दङ 5-6टा पारा प्राय 30-40 हजार है बरफ दङ बरबो ओंखाय इवेन कि जों आरो एकटु कासाराव थांनाय ओंखाय म्यानमारबो दुइटा स्टेट तो चिनी त्रिपुरा दङ बयबो जों कन्टेक्ट दङ ओंखाय जों चिनी धनन्जय सारनि स्वप्न ओंखाय এবং चिनी টিএসএनि प्रेसिडेंट बे जनरल सेक्रेटारिनि इमां ओंखाय चिनी समग्र त्रिपुरा मते এবং चिनी सुबलाय बुथुनि अगर चिनी नारायण सारनि बिजन ओंखाय जों सारा विश्वनि जे त्रिपुरा दङ एरं जतक एक जागा दे दंलाय मालाय गकसालायनायनि बागै एक प्लेटफर्म नांनाय जागा नांनाय हेनो आनसलायनानै दङ जों ताबुक जोंनि फाइटिनि करिमगंजनि पहिला मालायका फेस टू फेस नि करिमगंज ता खरबे जों मालायका खूब दंथका अबनि सालाय सागां जों एकटा यूट्यूब दे हुनुखा प्रथमत आं करिमगंज जे त्रिपुरा दङ हेने जों एकटा यूट्यूब दे जिनि त्रिपुरानि एकटा निउज चैनल डंगर टीवी नि दङ बंगनि माध्यमै जों नुखा खूब बाखाबो दंथका लगे लगे दुखु मांगा जेबो आसके माने ताइसे मोसे चिना आता किरण सामानि आं त्रिपुरा आनि आइडेन्टिटी त्रिपुरा आं सिनि जगह मुख त्रिपुरा हेने बाट परिबेश सिनि बागै कारण माने काबामा प्रब्लेम्स नि कारण माने चाइना बनो तबो कन्डिशन नि शिकार रङै थाङै ब कुनो कुनो जागा दे सुजुग सुबिदानि बाय फंका बा जे कुनोनि बाय फंका ब निजिनो कन्भार्ट माखाय दंका जेमन कि जों जदि साका तेलकाता दे ब धर्मनो तैरब सालायगांगे जों कुनो जागा दे प्रेसाराइज खायदो जों निजिनो इफोरनिफ्राय त्रिपुराबो चलै दङ ताबो अनेक जायगाते बांलादेशआवबो अनेक जायगायाव चलै दङ ओंखाय जों अबनिथ' समस्या सिमिसि जों समस्यानिथ' समाधान माथ्र'लायनाय आर आं साइसे नों साइसे बायदि समाधान नांगला जत मिलायलाय खिंखे समाधान नांनाय ओंखाय अ समाधान बेखायनो जों जत आसले जारा जातिनि बाय काम खाय जारा मुलुग पिरो जारा अखरा साकरा तनेर भबिष्यत प्रजन्म चिनि भाषा बुद्धि चिनि सुखथाय बेखि दङै थानाय अबरनो चिन्ता जाराखै जों आसले संगठित खाय चिनि जातिनि बाय काम माखालायनो अबखौ आनि आह्वान मेनलि जों इरो प्रग्राम खायनायनि बागै माने प्रग्रामनि बागै जों गत थानाय मासनि सिंनि चिनि টিএসএनि प्रेसिडेंट राममणि बाय जों खूब चेष्टा खालायखा त्रिपुरानि अनगा आं रिप्रेजेंट खाय माने आं जों लिड खाय दङ चिनि अकरन कन्भिन्स खाय दङ जे त्रिपुराव आसाम आराम बेहाय प्रब्लेम दङ अबदेरन जों देखिनायले मनबनो तियो जों आसलायखा त्रिपुराखौ इजां अनलाइन तिबो जों आसामनि बाय त्रिपुरानि बाय एखे मिले लागे आसलायखा ताबक जों इरो मिजोरामनिबो जों माबा खानाय आरो मिजोरामबो चिनि दङ बंनोबो जों नरवेटन थांगला ओंखाय जों 2018 ना 19 একটা
body khamani tongo international Tripura program ini kaisa tongo sinaro Bangladesh ni sokai aburo sini ta program sombo thane manjaga inge sing o international forum tongo sini obonotong aro se peki ripai khai jini je worldwide Tripura tongo eron সংগঠিত kai sing ভাষাগত দিক দিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়া যত জায়গাতে sing এক খেমগাঙ্গে যেমন আশা মোতাবেক যে কোনো একটা ইনসিডেন্ট অঙ্কা প্রবলেম সংখ্যা ভগবান তাকাই তো কোনো না কোনো অসুবিধা অঙ্কা অবাহাই গেছে ত্রিপুরানি বলবো সেম খাসা জানানি নাঙ্গো খাসা জায়গায় খরাং টিসানা নাই সেম অবতাহে মিজোরাম খরাং টিসানা নাই সব সারা বিশ্ব ত্রিপুরা তো আসাম চিকন সভ্যতা নাঙ্গো অবনতি খরাং টিসানা নাই অবাহাই কিছু যদি এক সময় যে ফাইকে আঙ্কাই ইমনিকে চিনি যে এসটি ফেসিলিটি রঙি পেপার তো যে অসুবিধা আছে ভুগি মানে অবরক দাকি দাকি সলিউশন মানে নাঙা সাথে গেছে শুধু শুধু ধর্মবাসী দংখাইয়া পলিটিক্যালি ভাবে দংখাইয়া ওভারঅল বড় মরিচর থাঙি থানাঙ্গে দেশিং চিনা তাকে খুব কামনাংমানি মানে নাংমানি ককসাই থাঙ্গা যে বড় মরিচর বাঁচিনানি ইনখাই বাসস্থান খাদ্য ওভার যত প্রয়োজন একদম ইম্পর্টেন্ট ইনখাই जों এই ওভার নানাই খন্ডে নাই কতে লগে লগে চিনি জাতিনি ভাবে কাম খানি দেশিং চিনি নারামথা আর কাছে ককসাই থাঙ্গা নক মেবি কাম খাই খাতি খানা খানা লিয়া আং সিলিয়া আঙারো সবকে সে রিপিট খাইনো চিনি আরো जों তাবো ত্রিপুরা রাজ্যনি जों ইরো ফাইও ইনখাই जों অনেক কাঁচা লিপ ফাই ফুমি মানে করেনি ফুমি মাঙ্গারাগো কিন্তু जों फाइनानि थानायनि बागै अनेक किछु खरस तरसिबो पेपार दङ सेम तदरुपभावे इरनि जे टिएसए त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन बा बरक भेलिनि जे एसोसिएशननि जे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट ब गुवाहाटी थानाय लाइसनाय मन्त्रि बे मालायनाय चिफ मिनिस्टार बे मालायनाय अमुक बे मालायनाय अब्रमि पेपार अनेक खरस तरसर पेपार दङ इंगे बतो व्यक्तिगत सायसुनि बागै खाइया काम सामाजिक उन्नतिनि बायसि खायो जतक नति बासकांग थानानि बा इंगे जतक न केमा सुबालाय दिन जि नारायण सरकार साबिल खाइजकम अबसिनि त्रिपुरा बचुं अप्रचलित अंगा नगन बचुं जे फारिमानि जों 20 টাকা के 20 টাকা একটা নির্ধারিত টাইমनि बिसिङाव जों रां जमारलाय दिहिनि सादाकंग अबसिं ता प्रचलित चिनरो इंगे सामां अरां बाय ताबो फनानि 2000 रां करिनि बाय मा फरिलि अंग अबबाय डोनेट खाइ बन फरिनानि सुजुग रखा कायसा हरात जायगा हस्पिटाल लाखालाय बरां करिनि बागै ट्रिटमेन्ट फेमिलि अंगाय ओ जमा खाइजा पारानि अरां बाय जों बनो ट्रिटमेन्ट खेरे हामरु तमांका अबकाय जों सामाजिक भाबे सुबालाय जतन दिसामानि काम इंगे ए ओ कामरो नसुन जत ताबो इ मिटिं फैमिलि फरे जों आरो सालाय अकर रगै सालाय गामखाय बेखे बेखे स्टप बेखे स्टेप बाय स्टेप बेखे आगो थामा चिनि समाज बेखे साखाति सामा এবং কাইসার পরস্পরের উপর বেখে जों কাথালাই দমান অবতেহে जों মাওয়া চলেনাय কারণ ইদানিং जों অনেক সময় নুগো আসাম রগবো जों মানে অব সাজানে করিয়া চেরক তঙ্গিও যেহেতু মানে তমুং সিতরা যেমন যে চাংলাই চলাই অবতেরবন নুগো जों অবতেরব जों মাওয়া চলেনাय মাসালাইনাय এভয়েড মাখাইলাইনাय রোয়াজারন মান সমান মারনাय আর আং চিকন যদি ফুং বাংলা কবে কইছে দङ সুতো মুখে বড় কথা হিমানে আই आं चिनि आसाम हानि जे रवाजाराव नगायसा बारिखै याकुंरमय आंनो नखुलमय आं कायसा रिक्वेस्ट खालामनाय रवाजाराव हिनि चंगाखा आंगे किसा माने निनि ओ चिनि नायतं समाज बातिपुरा समाज काय चक मुइरमि पेपार दङ इंगाय ओ चक मुइरबे बिसि गादाल माने तंगिया साया गखै पारानि परनो काम करें नाय पल बिसानानि बागा आं कायसा आप्रान माने रिक्वेस्ट दंनाय जाते निस्वार्थभावे काम खायनायनि बाय जातिनि बागै निरपेक्षभावे जे कोनो बिचार टिचार अंखाय राय रनानि बागै आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि नारायणनि श्रेष्ठ दङ त्रिपुरा बसं ताबो पारा पारा थाङै अबनो खाय दङ अबो अंगि दङ चिनि टिसिपिनि हयतेके चिनि जुबला बुथुन हयतेके जों गायतो सोलोंनाय बुथु बाथाय चिनि टिएसए जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन निफ्राय सोलोंनाय माने त्रिपुरा गबेके सोलोंनाय अंखा फरायनाय रं नंखाय इंगा अबायगे जोंबो ताबो पारा कलेज चिनि सारा त्रिपुरा जाव प्राय 24टा गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज दङ और जत जायगा चिनि त्रिपुरा बासाराव फराय दङ ग्रेजुएसन खाय दङ मास्टार डिग्री खाय दङ चिनि और मास्टार डिग्री खायनाय अलरेडी फाय दङ चिनि तापो द्रुपेनजि त्रिपुरा तापो इरो करे इंगा एथनि बागै जों जत जमा मिलगे सामु माखायनाय इबो अंखा चिनि तिनि इरो फैमिलि मूल उद्देश्य अंखा गाम मुखाबो बागै चालाय जानाय दुख मांखाबो बागै लालाय जानाय जों त्रिपुरा हिनै मस्त बरक अबैया नक आसामनि त्रिपुरा हिनै 14,000 15,000 बरक हिनै नक कम अबो ताबान सके कोनो जीवन असम्भव काम पृथ्वीयाव कोनो करे जतक सम्भव नों दाखसुं थाखाय जों ताबो जों आसाम एसटी फेसिलिटी माया आंगे जों चाकरि मांगा लागाबो अबो ताबान सके बांग्लादेशो चिनि प्राय 3 लक्षनि त्रिपुरा दङ अथच बगदे एसटी फेसिलिटी हिनै कोनो करे बांग्लादेशो ब मुस्लिम रबे कम्पिटिशन खायनो बड़ बड़ बैंक बड़ बड़ पुलिस रैंक चाकरी खाई दंगे जों ए मेन्टेलिटी दिबो
irobotsun tes irobotsun obno prepare makane obni bainutsun education must be important যারা যারা ফাতার থাঙে পড়ে যাগলো বক্তব্য আং নুবি দङ ফেসবুকের মাধ্যমে চিনি তাকো বিনোদ তাকো রামমণি সম্ভব অনেকজন চ্যানেলের মধ্যে তেলাঙ্গা কোনো কোনো স্কুলের মধ্যে তেলাঙ্গা ভর্তি খাইবার মানে অস্তে হাইছুন যত গার্জেন নব ইচ্ছা মাতং নাই নাঙ্গাই সালমাই ফাইজা চাই এবং বাসা বুঝেন মা করের নাই কারণ নিউ তিনি তো খানা করে বা চিনি যে নেক্সট জেনারেশন যাতে একই অঙ্গিয়াতে এরও তিনি আং থানায় তেল কাটা থাঙ্গুলো একটু লামা মানে কষ্ট খাই মা থাঙ্গা তারপর খানা মানে অজাঙ্গাটা মোটামুটি একটা সুবিধা আঙ্কা বংলা আমার ইনকা আবার দিনে দিন ডেভেলপ হংনাই অবনি সাথে সাথে সঙ্গ নিজের মান সময়নিবো ডেভেলপ মাখানি বড় ভাই চলে না নিনকে গুয়াহাটি ভাই কাঁচাল অকরে কাঁচাল ভং অনেক কাঁচাল দङ মাখানি চিকন খাই বানসুক থেকে সব সময় বড় এমাং নুকজানাই থু এমাং নুখাইবো অঙ্গলা বাসা বাসানাय মানুনে जों एखे खायने हेने तब एरो नुफायगित आं तो खूब तंफुक जागा प्रत्येक बर'निनो बागान टागान दङ अथच चिनि त्रिपुरायावहाय एकटु बागान टागान दङ एमनि कम मैक्सिमाम चिनि अरखाय राबार चलियो राबार खायो আর খাইমিয়ার হয়তো আর খাইমিয়া ওখানে এরও মোটামুটি যে খানা মানে মধ্যে তব চিনি করিমগঞ্জ আছে 18,000 হাই বরফ দङ চিনি পপুলেশন ইনকে এরিয়াবো দङ প্রায় 15-16,000 মানে जों তাবক সানানি थांगा एदि जों প্রায় 30-40,000 हाय बरफ হই দङा जों दा नायथुखा आं आरोसो नाखौनाय हिना आं मनि खायो अष्टस्ते नायथुखा आरो नाखौनाय दासिमबो चिनि जे এই প্রোগ্রাম চালিত খাইনি চিনি তাকো সাকা যে তিনি ফার্স্ট টাইম করিমগঞ্জ বগে মালাই হুম করে দङै ইনগাই ইমো চিনি কাম জারি মাতাव নাই অবনি বাগে आं যত না খাইদ খাই আর ওইসে কক ছাই আনি ক ইরনো मा थाखसिने जे जों जे फाइमानि हबो जों जेसे फाइमानि चेष्टा खायने चिनि नारायण सारबो क'क्राझार दङनो देशे फाइमानि हबो तुइ दुलैङो खायने चिनि प्रेसिडेन्ट आरो नांमानि কক सानाय चिनि संगठन बेके रानो बेके ताखाय যত সমগ্র সমাজনো বেকে ব্যবস্থা তাখানে যত চিনি প্রেসিডেন্ট সানাय आणि आसनो आपिल खालामनाय जे एज ए टीएसबी नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंबो नंनि देशे फाइमानि सुबानाय एबं जों आं नंनि बासखाङो नारायण सारनोबो टीएसबी नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आरो कासे रिक्वेस्ट खालामनो जे नारायण सारनि चिनि महाराज प्रदीप किशोर मानिको बाहादुर भाई बिनि একটা ভালো লিঙ্ক দङ बिनि প্রতিফুং চিনি ইনি চিফ মিনিস্টার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি অরক ফোকাস করबै नारायण सार भाइके मिलायलाय जतखाय इनि रिप्रेजेन्ट थाङै जों जेखाय पुन এই যে প্রবলেম जों सल्युशन कारिरनानै बागिसिन मामालायनाय आ चिनि एक्स एमएलए धनन्जय सार बन बहुत जों रिक्वेस्ट खायनाय माने जों त्रिपुरा थांगांखाय बिनिबो अनेक अबदान दङ इ बांलादेश मिजोराम म्यानमार बाय सिनिरो माने बिनिबो अनेक अबदान दङ ओंखाय फनबो बिनिबो একটা চিনি যে লোক তাবক যে স্পিকার বিশ্বজিৎ দাইমারি बिनिबो একটা লিঙ্ক দাম दङ बिनि প্রতিভূ थानाय আর বাকি जों जेसे টিএসএনি যারা এর কার্যকর দङ এর টিএসএনি বাই কাম খাইনার পর বিলিনি বাই কাম খাইনার কোন পারিবারিক হামবাই যেতিনি এই প্রোগ্রাম এনএস খাইমিনি বাগै আর যত করন আরো সে রিকোয়েস্ট খাইনাय ন যত অসংগঠন রকবাই গেডাল একমদি ববাই সম বাক্সা খেলাইদি এখান গেছি চিনি জাতি সাকা কানায় চিনি দফা সাকা কানায় আঙা শুনে কক্সানায় ত্রিপুরা দফায় লক্ষম যতন খুলুঙ্কা